Back, first ball napunta. Quinones ngayon, number 25 sa ilalim. Formento ngayon. The shot shooter, Formento. Pabandang tira na ko. 3 ball, number 5. Tumupas to EJC. Back tumupas. Pumukol. Nagod rebound. Quinones may sumabit. Shot is nagod. Rebound. Ortilla to Himan. Number 45 is slowly bring down the ball. Sa kita Ortilla. Perimeter J. Nagod rebound. Napunta Formento. Yes. Palitan na tira. Nagod rebound. Mapupunta kanina Ortilla. To Himan. Himan ngayon. Bounce pass. Formento. Malakas. Makabalog ngayon. Bounce pass. Move pass. Fade away jumper. Shot is good para kay move pass. Ortilla. Sa gitna. Ortilla. Nakita. Himan. Number 45. To Formento. Bang. Formento shot. Bring down the ball. Sa gitna. Nakita. Sino yun? Number 25 ngayon. Quinones back to EJC. Outlet is still para kay Ortilla. Makabalog to Quinones. To Mupas. Mupas ngayon. Didiskarte. Sa gitna. Number 5. Pull up J. Shot is going for the open man. Nakita. Ortilla sa gitna. Ortilla. Didiskarte. Ortilla sa gitna. Napunta kayo. Makabalog. Tatakbo ang kids. EJC. Behind the back pass. Nakuha ngayon. Himan. EJC. Sa gitna, Bautista. Down the ball, EJC. Looking for the open man. Nakita, Mupas for 3. Nawag dito, nakabalong. Napunta kayo, Himan. Hinaharas ng dalawa. To Ortilla. Ortilla ngayon. Dahil Spider-Man. Makabalong. Nakapasa. Napunta, EJC to Bautista. Ortilla ngayon. Ortilla. Tumormento. Babawi. Nagod rebound. Himan. Sa good. Para Himan. Deadlock tayo. EJC. Didiscard. Napunta. Himan ngayon. Tatakbo. Prince Bumalo. 3 on 1. Ortilla Himan. Quinones ngayon. Quinones. Didiscard. Ilag lang. Bautista nagod. Rebound napunta. Himan. Tatakbo mo lang ako. Himan ngayon. Ilag lang. Formento sa Gendy. Formento ngayon. Nakita. Ilan daw. Rebound. EJC ngayon. Nagaat ng papasa. Nakita. Mupas. Sa ilalim. Ilag lang sa gitna. Bautista. Sa ilalim. Makabalog. Bounce pass. Quinones. Himan. Doon bila. To Formento. Formento, bumangga ng konti, bumalik. Formento, step back, Jay. Nagalipa, mamumunta, Himan. Bumangga ng konti. Tuyagaw, Himan. Formento, yung mga outlet, Himan. Nagalipa, Mupas. To EJC. EJC ngayon. EJC. Sa ilalim. Bautista. Nagalipa, Ortilla. Tuot, binatatakbo mo lang kaputi. Himan ngayon. Himan. Umikot. Hintiras. Himan. Tumupak mo 3. Nagod rebound. 10 seconds. Bounce pass. Mupas. Mupas. Humihan. Nagod rebound. Napunta Himan. Himan ngayon. Himan. Kaya to. Kakapitan. Sa gitna na tabigan. Napunta kayo. Formento. Bounce pass. Taktumpa na Ortilla. To Himan. Mupas. Mupas ngayon. Humigot. Natabigan. Napupunta kanino. Mupas. Pedaway jumper. Nagod. Rebound. Ortilla. To Ortilla. To Himan. Bounce pass. Napunta kayo. Formento. Pumunta ng konti. Pay. Formento. Bounce pass. To shoot. Horado ngayon. To Tayuan. Bounce pass. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Quinones. Nakawala. Hindi nila niya. Formento. Hindi lang. Ortilla. Back to Formento. Tayuan. 3 step back. For 3. Bye!
Paiwan, Tumerer, mananalaga. Wow, block yung foul para kami. Paiwan, sa gitna, Ferrer, sa Genry, Horado big, Horado shot, malakas, rebound, Ortilia. Pinarasan dalawa, Ortilia ngayon. Himan, shoot, Himan ngayon, back to Bormeto, big. Bormeto pa rin, Pedro yung shot. Shot is the one, big win, para kay Himan. Paiwan. Paiwan ngayon. Paiwan. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Paiwan for 3. Paiwan, 3 point. Himan ngayon. Himan, wala yung bola. Napunta, Ferrer. Ferrer ngayon. To Himan. To number 5. Ferrer Brenjay. Gagawa ng rebound. Mapupunta kayo. Tison. To Horado. Number 29. Horado. Dadaan sa gitna. Inilaglag. Ferrer. Dekay, number 24, to Himan. Di, pagilid. Bormeto, nag-rebound. Paiwan dito. Paiwan ngayon. Horado fake. Horado shot. Shot is the good rebound. Mapupunta ka rin ang Himan. Tatakbo ang free. Bumalo. Himan. Paiwan. Paiwan nakalusot. Wala yung bola. Napunta ngayon. Number 13. Back to Paiwan. Fake. Paiwan. To number 13. Sa ilalim. Foul. Tison. Still para kay Himan. Number 45. To Bormeto. Late half. Paiwan to Horado. Horado ngayon. Horado. Simple-simple lang. Horado fake. Horado yung inaglag. Ferrer. Ferrer ngayon. Derday. Didiskarte. Nakita. Himan. Himan. Fake. Dinalik. Number 5. Tumpay na rin doon. 10 to shoot. To the Derday. Paiwan. Bring down the ball. Bumupol. Ulit. Himan. Nakawala sa dalawa. Ginaglag number 5. Himan. Horado ngayon. Ibinigay. Tison. Number 29. Didiskarte. Lays up. Nagod. Rebound. Sabi nga mapupunta ngayon. Torino. Ferrer. Bumangga ng konti. Walang tinamaan. Bola. Sa kanya pa rin. 10 to shoot. Ferrer. Ginaglag. Sa ilalim. Delas Triños. Delas Triños. Fake. Himan. Backpass. Ortilia. 10 to shoot. Ortilia. Tatapitan. Abot na kayo. Ferrer. Tatakbo ang king. Atin. Himan check. Himan ngayon. Himan. Paiwan to Ferrer. Si Ferrer, didiskarte, itinira niya. Sa Edward, parang karoon. Himan ngayon. Himan. To Derday. Sa gitna, Ortilia, pull up Jay. Nag-rebound, Delas Triños, number 13, hold the ball. Nag-3 for the open man. Ibinigay, Horado. Number 29, crossover move. Iniwan talaga. Iniwan ang tatlo ng rebound. Talakas. Rebound, Delas Triños, sa tapitan na punta sa iba. Pinagay to number 5. Paiwan ngayon. Paiwan. Paiwan daraan sa pick. Pumukol. Nagod rebound. Horado. Shot is good. Bakal Derday.
Delta ngayon. To Lopez. To Himan. Himan Bay. Himan Bay. Minalag. Ortilla. Isa. Hitel. Isa yan. Number 5. Seba. Bounce pass. Number 24. Pinjores. Pinjores ngayon. Number 25. Lazy run. Go. Seba. Pinjores niya. Payuan ngayon. Tumis. Fake. Naturado ngayon. Back to Payuan. Bumukol. Nagot. Rebound. Ortilla. Tunnel. Dahil. Outlet. Lopez. Pinjones. Lays up. Shot is good. Lopez. Dialday. Dialday ngayon. Dialday. To Lopez. Pinjones. Rebound. Pinjones. Torado. Torado. Crossover move. Lumipad. Ditinira niya. Siya Duyo Pinman. Sa gitna dumaan. Outlet. Ortilla. Bato. Pustil. Pangalurado. Torado. Ngayon. Pulot niya. Inogo. Rebound. Number 5. To number 29. Torado. May tatabigan. Mapupunta kayo. Lopez. To Formento. Formento. Step back. Punta number 25. To Payuan. Payuan ngayon. To Ferrer. Shot is Lopez. Tondiala. Bumukol. Short. Bounce back. Torado. Itinira niya. Lagot. Bawat bila. Number 30. Nakita Lopez. Kailalim. Tulpak to Lopez. Hinilaglag. Ortilla. Payuan. 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 Dumat. Perimeter J. Lagot. Rebound. Number 12. Lopez. Lopez ngayon. Lopez. Lopez. Payuan ngayon. Payuan. Payuan. Binalik-balikan. Step up J. Last 5 seconds. Himan ngayon. Himan. Nagtuturo. Tuhod bila. Tuhod bila. Pull-up J. Sa kaihod para kayo. Tuhod bila. Payuan. Payuan. Pererer. Pererer. Grabe naman. Himan. Himan ngayon. Tagdalap-tap pa sa nakita. Odbina. Pistil para kay Ferrer. Project yan. Bilis sumakbo. Payuan. Tablang ngayon. Deadlock. 47. Himan. To Formento. Formento ngayon. Didiskarte. Formento pumukol. Bukol. Rebound. Ferrer. Number 27. Ferrer ngayon. Ferrer. Ferrer. Nakita pa yung back to Ferrer. Ferrer sa gitna dumaan. Outlet. Tison. Sa para ang Tison. Grabe. Laban ng dalawang kids. Himan ngayon. Himan. To. Ortilla. Perimeter J. Wala ka. Rebound. The Black Spider-Man. Tulokong. Number 15. Bounce pass. Nakabalog. Bounce pass. Tison. Nagawang rebound. Peña Redondo. To Ortilla. To Himan. Himan ngayon. Himan. Sa test. Payuan. Payuan ngayon. Sa gitna. Ferrer. Simple tira. Short. Rebound. Napunta Ferrer ngayon. Ferrer. Rebound. Pumukol. Payuan. 3. Himan ngayon. Tuhod niya. Back to Himan. Himan sa gitna. Daraan. Itinaglag. Peña Redondo. To Payuan. Isa pa. Short. Rebound. Napunta Himan. Himan ngayon. Tapitan. Huwag ka ng konti. Himan. Wait. Himan. Butata ka. Napunta Lukog. Tumakabalog. Nakabalog. To Ferrer. Nakatawa.
Si Ferrer lumipad. Walang adriba. Makabalo. Bina. Tortilla naglag. Pero may foul. Tuod Bina. Number 30. Didiskarte. Hinilaglag. Tortilla. 10 seconds. 10 seconds to shoot. 2 momento. Short. Rebound. Peña rin to shoot. Kanya pa rin. Number 15. Puro goal. Tuod Bina. Bounce pass. Formento. Back to Bina. Sa gitna. Tortilla. Back to Formento. Formento ngayon. Baka sa steal para kay Payuan. Payuan ngayon. Nakawala. Payuan. Didiskarte si Iman. Inilaglag. Peña Redondo. Season. Steal para kay Formento. Formento. Lays up. Nakabalog. Nakabalog. Nakabuelo. Unibon. Unibon. Hindi, mga makabalog. Tulong ko. Tumpayuan ngayon. Payuan. Bounce pass. Ferrer. Bola. Konti na ngayon. Konti na. Tupormentos. To number 5. Bautista Nogod. Pengelos Trinidad. Nogod. Kanya pa rin. Ngayon. To Formento. The shot shooter. Formento. Bumagka ng konti. Matras. Payuan. Payuan ngayon. Tuurado. Sa gitna. Bautista. Bumagka ng konti. Tingin na niya. Himan. To Formento. Perimeter J. Shot is good para kay Formento. Tuurado. Sa gitna. Bautista. To the Black Spider-Man. Shot is good para kay Makabalog. Himan. Himan ngayon. Himan, didiskarte. Ibinigay, Formento. 10 seconds. Take to shoot. Formento. Formento. Formento ngayon, nakawala. Pull up J. Shot is no good. Rebound. Makabalog. To Payuan. Payuan ngayon. Payuan, dadaan sa pick. Pero all! Shot, rebound, de los Trillos! Sa Pedro, para kay number 13. Himan ngayon. Himan. Pumukol! Nagod, rebound, mapupunta kanina, Jurado. Jurado ngayon. Jurado. Jurado. Titira niya. Sa Pedro, para kay Jurado. Himan. Tuod Bina. Naghanap ng pabasa, nakita Himan. To Formento. Formento. Wow. Himan, sa gitna, binigay, Ortilla. Humikot ng bagya. Buta napunta kayo, Payuan. Tumakabalog. Bagya, Spider-Man to Jurado, to Payuan. To Himan. Himan ngayon. To Formento. Formento. 5 seconds to shoot. Formento. Unikot. Steal. Jurado. Jurado ngayon. Back to Payuan. Sageti. Bigay sa gitna. Ferrer. Break. Diangay. Diangay. Number 24. Hindi na pa mic free. Diangay. Bounce pass, number 12, sa ilalim, Peña Redondo, sa gitna, Ortilla, umangat, foul. Tuurado, Tuurado, bumaba na konti, tutulungan niya, Nogod, rebound, Diangay. Diangay ngayon, to Lopez, perimeter J, malakad, rebound, number 5, Bautista, to Payuan, Payuan, tatakbo, ibinigay, Jurado. Desa, Togo, rebound, Jurado pa rin. Foul. Diangay ngayon. Pumukol! Nogod, rebound, Ferrer. Ferrer. Jurado. Jurado. To Payuan. Payuan ngayon. Pumukol!
Manuel Lopez. Sa gitna, Peña Redondo. No good, rebound. Quinones, outlet, 5-1. Tormento ngayon. Tormento. Back to 5-1. To Quinones, sa gitna. Bautista. Shot is good para kay Bautista. Bearday. Bearday ngayon. Dumaan sa gitna. Bearday, hindi naglag. Lopez, na-drop, no good. Follow up, 5-1. Dadaan sa pick, pumugol. No good, rebound, Ortilia. Tormento. Tormento ngayon, hindi naglag. Peña Redondo. Shado. Burado ngayon. Bukas sa dalo, para kami. Hawain bola, napunta Lopez. To Tormento. Tormento. Paliwan. Paliwan ngayon. Bawa sa dalo. Pedro. Sa Pedro. Babasok ka naman. Himan. Himan ngayon. To Lopez. Perimeter J. No good. Rebound. Ferrer. Turado. Turado ngayon. Himan. To Bearday. To Himan. Himan, di-discarte sa gitna, hindi naglag. Ortilia, itinutok. Shot is good. Quinones, Tupayuan. Tururado. Sa Quinones. Sa gitna, Bautista, fadeaway shot. Shot is good. Himan. Himan ngayon. Katabigan. Napunta Horado. Horado. Lays up. Shot is good. Bearday. Bearday ngayon. To Himan. Himan, di-discarte, inilaglag. Peña Redondo. Butata ka. Napunta ngayon. Horado. Shot. Lopez. To Ortilia. Ortilia, umangat. Yung binigay, 5-1. 5-1 ngayon. To Quinones. To Bautista, to Ferrer, mga kalabaw. Ferrer, itinutok, umangat, rebound, Bautista, bulang ka na kote, umangat. Baglakit sa umangat. Second team foul, 14 seconds to shoot. 5-1, sa malapit, malakas, rebound na pupunta, kanino, Quinones. Bounce, Bautista, to Quinones. To the block of Spider-Man, Baldong, malapit na kayo, number 11, Peña Redondo. To Ortilia. Ortilia, to Tormento, libre! Shot is no good, rebound, napunta kayo. Naghanap ng papasahan. Ibinigay, Ortilia! Shot is good, para kay Ortilia. Lamang nilang dalawa, ang print po pala. Payuan. Payuan, di-discarte, Payuan. Bounce pass, Ferrer. Punta ko lang ang rebound, Peña Redondo. Bounce pass, Himan. Tatakbo, print po pala, bounce pass, Tormento! Nagod! Punyon. Payuan. Quinones, sa gitna, Bautista, inangat. Shot to shot, rebound, Ortilia. Ortina. Ortina ngayon. Ortina. Lakas na back to Payuan. Payuan ngayon. To Quinones, back to Payuan. Payuan. Inangat. Shot. Himan, nag-iisip. Rodbina, back to Himan. Himan, dumaan sa gitna na tabigan. Mapupunta kayo, mapupunta kanino. Ortilia, Ortilia, umangat. Sa atis na good, rebound, mapupunta kanino. Nakabalong. Tupayuan, libre. Ito Himan. Himan ngayon. Himan. Himan. Himan, you are right.
Deadlock tayo, 73 yun. Walang buong ima ng Prince Buffalo. Payuan to Ferrer. Back to Payuan. Bounce pass, King Ganis. Sageti, Orado, umangat. Nakakabagay ang rebound. Naglakin. Tormento, nagtuturo. Tabla tayo, 73 all. 10 to shoot. Tormento, didiskarte, dumaan sa pick. Tormento. Makas, rebound. Nablock Spider-Man. Turado, last 45 seconds. Turado, best. Ang nagtitimon. Turado, Payuan. Payuan ngayon, 10 to shoot. Payuan, rebound, Ferrer. Back to Turado, 5 seconds to shoot. Turado ngayon. To Kinganis. Game clock and shot clock. Odd bilang ngayon, number 30 ang nagtitimon para sa Prince Buffalo. Odd bilang. 10 seconds to shoot. Tormento ngayon. Tormento, inilaglag. History, marapal